لو الحكاية فيها إن فيتو. Tu peux répéter encore ce que tu as dit pour le match? Non, c'était vraiment triste. Puis on se voyait, tout le monde se disait que non, on était à 50% de la Coupe du Monde. Tout le monde voulait le jeu. يعني كل اللعيبه كانت حابه ان هم فعلا يعني كانوا عارفين ان هم خلاص الماتش يعني يعتبر يعني هم j'étais pendant le match. هو ما لعبش الماتش لكن كان في ال 18. طيب منتخب مصر في 98 خد بطولة افريقيا من بوركينا فاسو. En 98, l'équipe nationale d'Égypte a pris la Coupe d'Afrique au Burkina Faso. Et en ce moment, moi j'étais à l'école primaire. هو كان لسه صغير كان في المدرسة. كان عنده 5 سنة سعيد. Tu avais quel âge en ce moment? Bah c'est pas أهم حاجة كان صغير يعني هو هيفتكر لك كان عنده. CE2 كان يعني في المدرسة CE2 CM1 هعرف أقولها لك زي في بالنسبة يعني في المدرسة ابتدائي مثلا. يعني أنا السؤال كان ساعتها جماهير بوركينا فاسو كلها بتشجع المنتخب المصري. يعني كان بالنسبة لهم في بوركينا المنتخب المصري يعني. كان مصر بوركينا؟ كان لا مصر وجنوب افريقيا. Ok. En ce moment, tout l'équipe nationale, tout le Burkina supportait l'Égypte. Oui. Bon, ils étaient contre le Sud-Afrique en fait. En tout cas, il y a presque toute la population, puisque l'Égypte était venue. Ils étaient bien avec la population. Ils étaient bien et puis ils ont eu à faire des gestes qui ont marqué vraiment la population du Burkina. إنه منتخب مصر منتخب يعني له اسم كبير وده اللي خلى الناس في بوركينا فاسو كلهم يشجعوا المنتخب وبناء على الاسم يعني سمعة المنتخب المصري. بس السؤال ده لان برضه قررت مع منتخب كابتن حسن شحاته خدنا برضه بطوله من بوركينا فاسو. الشعب متفائل بالبطولات اللي بتتلعب في بوركينا. البطولات اللي بتتلعب في بوركينا بنشارك فيها بنكسبها المنتخب بيكسبها. ضد بوركينا فاسو؟ 2003 كمان في بوركينا. يعني احنا زي مع المنتخب الاول. اكيد انت لو في بوركينا مش هتشجع مصر يعني. لو ضد بوركينا فاسو. Ok. Eux comme Égyptiens, ils sont sûrs que si l'Égypte joue au Burkina Faso, c'est eux qui vont toujours gagner. Ah bon? يعني افضل الاكلات المصريه اللي كلها وما كانش ده قبل كده. Bon, quelle est la meilleure nourriture égyptienne que tu as déjà eu à manger et que tu n'as pas mangé avant? J'ai mangé beaucoup de choses mais je connais pas le nom. إن هو أكل حاجات كتير بس مش عارف الاسم، مش عارف الأسامي الأكلات يعني. مش حاجه يعني كشري مثلا يعني. Tu as mangé كشري؟ ما تعرفش. Le riz avec هو بياكل أكلات صحية على مش. طيب انت ايه رايك في عم حارس؟ Tu as mangé ملوخية؟ Un truc vert là qui glisse comme le gombo mais c'est vert. هو كان ملوخية. عم حارس le monsieur le vieux. Ouais. الناس يعني هو عم حارس يعني طيب جدا والناس كلها في النادي كويسين جدا. عم حارس cherchait à apprendre quelques mots en arabe. عم حارس كان بيحاول يعلمه كلمات باللغة العربية يعني عشان يعرف يتعامل معاه يعني diviser le groupe en deux ceux qui doivent s'entraîner. C'est lui qui est venu me former. حتى النهارده لما كان في مجموعه هتلعب الماتش ومجموعه عم حارس جه قال له انك انت مش هتلعب الماتش انت في المجموعه اللي مش هتلعب يعني رأيك في ابتزاز مستوى الاهلي دلوقتي؟ Quelle est ton impression par rapport au niveau du club Ahli actuellement? Les gens ne sont pas contents du niveau de Ahli actuellement. Non, je peux dire comparer aux années passées, je peux dire que bon, c'est pas trop ça me va. Ça aussi c'est plus par rapport peut-être aux jeunes qui sont venus, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus, beaucoup de joueurs qui sont en train de venir. Je veux dire qu'avec le temps ils seront plus aguerris. Et voilà, les gens verront l'équipe de Ahli bien. إنه هو فعلا بالنسبة للسنوات اللي فاتت أكيد المستوى مش نفسه لكن ده ممكن راجع لأنه المجموعة يعني الفريق يعني في مجموعة جديدة بتيجي لعيبة صغيرة يعني لسه الفريق بيتكون بس هو عارف انه الفتره الجايه هتبقى احسن من كده بكتير. طيب هو لعب اغلب ماتشاته مع النادي الاهلي يعني في المدرجات فاضيه ما فيش جماهير
لعب ماتش السوبر قدام الصفاقسي التونسي بجماهير. حاسس بايه في وجود جماهير الاهلي نقطة تحول ماتش الصفاقس بالنسبة للكروس اللي عمله Quelle était ton impression du fait que ou bien quelle est ton impression du fait que tu as joué le match de la Super Coupe avec le public et vous jouez le reste des matchs sans public et peut-être est-ce que le match de la Super Coupe le fait que tu as fait des passes de but c'était dû à la présence du public pendant ce match? Je peux dire que la présence du public, surtout avec les fans de l'Ali qui sont derrière l'équipe pour les pousser, c'est un plus encore pour le club, c'est un plus. يعني هو وجود الجماهير في الاستاد وده اللي حس بيه في ماتش السوبر يعني مهم جدا، ده بيدي دفعة قوية جدا للعيب ان هو يأدي لغاية اخر دقيقة في الماتش. طبعا اكيد ان هو بيبقى في فرق شاسع بين وجود الجماهير وان هم بيلعبوا من غير جمهور. طيب هو يعني بالنسبه لجماهير الكاميروني او جماهير في بوركينا، الفرق بينها وبين اللي شاف في المدرجات، الجماهير بتشجع 90 دقيقه وعارفه انت الالتراس في الجزائر وفي مصر وفي تونس، فحركه الالتراس هل حس بفرق في طريقه التشجيع؟ Est-ce que tu as ressenti qu'il y a une différence entre la manière de supporter ici en Égypte et par exemple à Coton Sport par rapport au match de la Super Coupe par exemple, comme tu as eu à voir le public? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ici les supporters supportent plus? Il y a une très grande différence. في فرق شاسع أكيد، فرق شاسع هنا. هنا بتحس إنه كأنه الجماهير ملهاش أي حاجة تانية غير إن هي تشجع النادي الأهلي. بعد كده يبقى Est-ce que tu as des objectifs après d'être dans une équipe à l'extérieur? Bon, ça c'est des trucs que moi je garde pour moi. هي دي الحاجات دي بيفضل ان هو يخليها ليه هو كموسى، لكن هو في التوقيت الحالي مركز مع النادي الاهلي. في دوري معين هو نفسه يلعب فيه. Est-ce qu'il y a un championnat précis ou là ou si par exemple les années à venir tu auras envie de jouer dans ce championnat? Oui. Par exemple le championnat espagnol, c'est un championnat que j'aime beaucoup. الدوري الاسباني الدوري الاسباني يعني بيحب قوي الدوري الاسباني. ريال مدريد ولا برشلونه زي الناس؟ الجماهير الاهلي هتزعل منه لو ناس بتشجع ريال مدريد وناس بتشجع نفسها برشلونه. Bon, toi tu préfères Real Madrid ou bien le Barça? لا البارسا، حتى بيبقى في مكالمات لما بيبقى مع ريال ومدريد بنقعد بنقول له ده انت هتكسب وانت بيننا وبينه يعني. Barça, hein? C'est qui le meilleur joueur pour toi à Barça? Le meilleur à Barça? Non, c'est Messi. Non, mais ton joueur préféré dans le monde? Mon joueur préféré c'est Messi. أحسن لعيب بالنسبة له ميسي وأحسن لعيب في البارسا ميسي طبعا. J'ai jamais vu un joueur comme Messi. لا هو ما شافش قبل كده لعيب زي ميسي. شايف زي ماتش يعني برشلونه واتلتيكو مدريد يوم السبت، هو مش هيشوف الماتش لانه في نفس توقيت ماتش جاي. Tu vois comment le match de Barça contre Atlético Madrid? En ce moment toi tu vas jouer le match donc tu vas pas voir le match. Donc هو يتمنى ان هو يبقوا الشامبيون يعني بطل. هو يبقى حريص ان يعرف النتيجه وهو في ماتش. Tu vas chercher à savoir le score du match. Après le match. بعد الماتش أكيد Bon, tu crois que quel est le score du match samedi contre le Barça et Atlético? لا ريال مدريد اتلتيكو للشامبيونز ليج. Real Madrid Atlético pour la finale. OK. Finale Non, la finale c'est le Real qui va emporter ça. Le Real? OK. طب هو الريال اللي هيكسب اكيد يعني. مش عايز يزعل. لا هو بيقول الريال وبيضحك عشان يعرف ان احنا ريال يعني. الماتش الودي بتاع ماتش السنغال 21 اللغط اللي حصل امبارح في قصه مش عارف هي est-ce qu'il y a un problème par rapport au match? Est-ce que tu as demandé que tu dois jouer au match amical contre le Sénégal ou bien bon pour toi c'était tu attendais le hockey du club? C'est-à-dire est-ce que toi tu as mis la pression pour jouer pendant ce match amical du Sénégal? Mettre la pression à Ali. Oui. Non, j'ai pas mis la pression puisque je suis un joueur de Ali. ان هو ما عملش اي ضغط خالص، هو مستني رد النادي الاهلي لانه هو لعيب في النادي الاهلي وكان هيحترم اي قرار
يطلع من النادي الاهلي يعني فبالنسبه له ما فيش اي مشكله خالص. طيب بالنسبه له هو يعني بيتابع ماتشات تاني في الدوري المصري ولا هو بس Est-ce que tu suis d'autres matchs dans le championnat égyptien, d'autres clubs qui jouent? Oui, Zamalek, Ismaïli. je regarde les matchs de aussi. Par exemple, les équipes que tu suis, les matchs. Je regarde les matchs de comment on appelle nos adversaires, oui. هو بيشوف ماتشات يعني بيبقى في يعني لو هو قاعد على التلفزيون لو في ماتش بيبقى شغال بيحاول يشوف الفرق اللي هيلعبوا ضدها يعني فبيتابع. يعجبه من خارج الاهلي اكتر لان لفت انتباهه. Quel est le meilleur joueur qui a attiré ton attention dans les autres clubs? Dans les autres clubs. Pas obligatoirement étranger, mais bon, même égyptien si tu veux. Il y a un égyptien dans le championnat ici. Le latéral gauche, il y a un latéral gauche de quelle équipe? Zamalek. الباك ليفت اللي في الزمالك. شافي En tout cas, il y a quelques Zamalek, mais je connais pas bien. بس هو مش عارف الاسامي كويس جدا لكن يعني Je connais pas bien les joueurs. En tout cas, il y a quelques joueurs de Zamalek qui sont bien. في لعيبه يعني في لعيبه عامه كويسه يعني. حته ان مفيش لاعب افريقي معاه جوه النادي الاهلي برضه دي نفسيا ممكن تتعبه. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas un joueur دومينيك يعني هو كان قريب قوي ده كويس خالص. Est-ce que le fait que tu es seul dans l'équipe, il n'y a pas un autre étranger avec toi, ça te cause un problème, surtout après le départ de Dominique? Bon, moi je vois pas le problème de papa. C'est le football. لأن هي دي الكورة بالنسبة له مفيش أي مشكلة خالص يعني هو بيحاول يتأقلم مع كل الأمور يعني زي ما بتيجي يعني. طيب هو بالنسبه له شايف مين افضل لعيب محترف افريقي في الدوري المصري؟ Pour toi, quel est le meilleur joueur africain dans le championnat ici en Égypte? Le meilleur joueur Meilleur joueur africain dans le championnat présentement. ici en Égypte. En dehors de Moussa quoi. أكيد مش هيقول هو يعني. لا في لعيبه والله مختلف من احسن لعيبه. لا Ici dans le championnat du centre. John Entoy, il y a Lama, il y a Salah Eddin, il y a Dominique, il y a Lama. Tu connais Lama, le gars de Intek Harbi. Il y a l'autre, le Burkinabé qui est Lama, qui est avec Lama. Non, mais moi je parmi tous ces joueurs. هو شايف إنه لما كوني لعيب كويس يعني. لما كوني اللي في الداخلية. عايزين نتكلم على هدف الانتاج الحربي. الهدف العالمي Bon, le but mondial que tu as marqué à Intek Harbi, contre Intek Harbi. النهارده في التقسيم. Tu as marqué aussi aujourd'hui dans le même but pendant le. Que tu trouves ça comment ton but? Bon, c'est venu comme ça, c'est l'entraînement, c'est des trucs qu'on fait à l'entraînement. Puis bon, j'ai pris ça, l'idée qui est venue dans ma tête, que ma première intention c'était de ne pas contrôler l'entraînement. De ne pas? De ne pas contrôler, pas de ne pas essayer de contrôler. إن هو كان يعني الهدف مش بتتوقع الهدف بيجي ازاي فهو مبسوط من الهدف اللي جابه وهو في التقسيمة برضو بيبقى مركز عشان يحسن من مستواه يعني. لا هو ان هو ما كانش حابب ان هو يوقف الكورة ويجيب الجون يعني كان في باله ان هو على طول بالظبط. طيب موسى يعني مر بثلاث مراحل في مرحلة جه قعد ما لعبش خالص. Il y a 3 étapes dans Ahli. La première, tu es venu, tu n'as pas joué du tout. المرحلة الثانية لعب وتألق وظهر بشكل كويس جدا. Deuxième étape. الهدف وجاب أهداف. Tu as montré une excellente image, tu as marqué des buts et une bonne prestation. المرحلة الأخيرة اللي هي الماتشات الأخيرة الثلاث ماتشات أو الماتشات الأخيرة الكيرف أو المستوى يعني قل شوية. Troisième étape où le niveau a un peu baissé. Pourquoi ce chamboulement dans le niveau? Bon, je peux dire que c'est le football. Comme lui-même il a dit que c'est les 3 étapes. Si j'ai pu franchir la première étape, la deuxième, je peux dire que la troisième étape aussi. Je vais tout faire, je vais travailler, je vais pouvoir préparer cette étape aussi. C'est les étapes du football, c'est comme ça. C'est pas à tout moment ça va être bon. إنه هو يعني هي دي الكورة ما فيش أي لعيب بيبقى مستواه ثابت على طول في كل الماتشات. المرحلة الأولانية ده العادي جدا لأنه كان لسه جاي في الفريق وبيأكد على موضوع الفورمة إن هو كان جاي من بوركينا فاسو من إجازة فكان لازم إن هو فورمته ترجع.
المرحله الثانيه كان توفيق من عند ربنا ان هو يعني كان قدم مستوى كويس. المرحله الاخيره هو هيحاول ان هو يأدي احسن من كده بكتير، وان هو يرجع لمستواه او اكتر من اللي قدمه قبل كده مع النادي الاهلي.